provide you a maximum time to get back. استعمال کرت اس سٹورڈ پریشر نائٹروجن گیس ات مز سا ختم گمت اگر یہ سبزس پہ تیل گھر زان یہ ہسا کارآمد یہ ہو استعمال اگر بہ یور کن کس دشن سائڈ کس ریڈس پہ ایئر وے کرن بند ژودر ترو پہ کن نارس اگر پیٹرول دزایت اگر تھی ژودر ترو نا پہ ات گئی سفوکیشن ایئر وے گھس نا بلاک ٹھیک ہم گئی لکوڈ فائر پیٹرول ڈیزل کیروسین گریس وغیرہ بی کلاس سی یس مز گیسس بالکل اس پیٹرول نار نا اگر تھی آب نا یہ گھس زیادہ بیٚیہِ گژھِ بیٛاکھ چیٖز مےٚ ووٚن نا گۄڈنیٚتھٕے آب چھُ آسان ہیوی کمہِ نِش فوم نِش یہِ تیٚلہِ یہِ کَرِ ڈیسینٹرلایز آب چھُ نا ہیوی آب کھڑا مگر اِفیکٹِو چھِ یہِ نارس پٮ۪ٹھ دۄنوَے تِم چھِ ویٹرایزر الگ آمٕتۍ یِمے کیپیسٹی آمٕژ پریشر گیج پتہٕ آسان آپریشن کٔرِتھ کلاس ایفس منٛز کیٛاہ چھِ یِوان تِم گٔے کُکِنگ اویل تہٕ فیٹس تمہِ خٲطرٕ چھِ باضٲبطہٕ ویٹرایزر آمُت سُہ چھُ سِلور ٹایپُک ایکسٹنگوشر یتھ چھِ ترٛےٚ زوٗن یہِ تھٲیزیو تُہۍ ذہنس منٛز أمِس چھِ بر وقت اضٲفی ذخٲیر یِم آبٕکۍ چھِ اَمہِ علاقٕکۍ تَمِچ آگٲہی گیس سپریشن سسٹم چھِ بہٕ ہاوٕ تۄہہِ ییٚکیٛاہ أنٛدرٕ کَنۍ سُہ ڈراے کیمِکل پاوڈر ٹایپ امہِ خٲطرٕ ووٚن مےٚ اگر تۄہہِ نِش چھِ اکھ چیلینج اَتھ گرس منٛز نوٗر باغ مِشن چھُ باسیو اَسہِ جایہِ فایر یُن تہٕ اوٚتَتھ وٲتۍ تو اَتٮ۪تھ چھُ کاندروان اَتٮ۪تھ چھُ کاندروان نزدیٖک غلام رسول چھُ أمِس کاندر وٲلِس نام مہربٲنی کٔرِتھ اوس فایر پاٹ واتُن أمۍ جایہِ آپ کو پتہ ہی ہے جو 14 سے 20 اپریل تک کا ہفتہ ہم مناتے ہیں اس کے پیچھے بالکل ایک شارٹ سٹوری ہے کہ ممبئی ڈاک پر جو بہت ہی بڑا دلدوز ثانیہ ہوا اس میں 700 سے زائد افراد کی جان چلی گئی ایک وارشپ جو ممبئی ڈاک پہ تھا ایک بہت ہی ایکسپلوسیو مٹیریل اور لیبریکنٹس فرٹیلائزرس اور کاٹن کی بہت ساری مقدار اس میں یہ اکوپ کیا گیا تھا تو اس میں ایک آگ کی واردات ہوتی ہے فائنلی یہ کیا ہوتا ہے کہ 700 سے زائد افراد کی جان چلی جاتی ہے جس کے دوران لوگوں کی جان و مال کا تحفظ دیتے ہوئے بہادر اور جیالے فائر فائٹرز نے 66 جیالے اور بہادر فائر فائٹرز نے جام شہادت نوش کیا تو ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا آج حلف بھی لیتے ہیں ایک پلج بھی لیتے ہیں کہ مستقبل میں سماج کے تئیں جو بھی ہمارے اوپر فرائض عائد ہیں انہیں ہم انشاءاللہ بخوبی خوش اسلوبی سے نبھائیں گے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا کو کبھی بھی اس سے انحراف نہیں کریں گے چونکہ آج یت تشبیر یہ فائر اینڈ ایمرجنسی ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر آج کر انوائٹ یہ اس کر واریاہن چیزن ہز گئی جانکاری یہ اس عام انسانس پتہ اس کہیں آسان یم سات زن نارو کھانا وٲرۍدَت یا کانٛہہ تہِ ڈِزاسٹر گژھِ کانٛہہ تہِ بِنڈُک واقعہ نارو واقعہ گژھِ تمہِ ساتہٕ کیٛاہ پزن اَسہِ کم چیٖز پزن اَسہِ ییٚمہِ خٲطرٕ کٔر بوٗر کینٛہہ یِم نفرن حجام صٲبن کٔر زبردست تِم تہِ جانکٲری یِم زن پوٗرٕ چھِ تمہِ خٲطرٕ چھِ بڑٕ مشکوٗر ممنوٗن چونکہ فائر اینڈ ایمرجنسی سے سب سے پہلے میں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ جو مین گیٹ یہاں پہ جہاں سے گاڑیوں کا آنا جانا ہے مجھے نہیں لگتا یہ پہلے سیف ہے کیونکہ جب گاڑی یہاں سے نکلتی سب سے پہلے ان کو ایک ایسا بیرر کراس کرنا ہے جس کو کھولنے میں میرے خیال اس ٹائم تو اتنا ٹائم نہیں ہونا چاہیے تو اس کا کھولنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے میری یہ یہاں پہ ایڈمنسٹریشن سے خاص کر پولیس ایڈمنسٹریشن گزارش اس کا معائنہ کرے اور دیکھیں کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور ان کی کیا چیزیں کن مشکلات کو ان کے یہاں کا سامنا کرنا پڑا دوسری بات ہے جو یہاں پر بیریئرس ہمارے بنائے گئے مارکیٹوں میں ان کو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں ان کو کھولنا چاہیے تاکہ کبھی نہ خدا نخواستہ کبھی کچھ واردات ہو جائے اس سے ان کو آسانی ہو جائے کسی وہاں تک پہنچنے میں جہاں تک یہ واقع ہو جائے میری اور تیسری چیز میں نے جو ان کو سجیشن دی کہ اگر کہیں پر پانی کا انتظام نہیں وہاں پر ان کے حوض بنائے جائے تاکہ اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو وہاں پر ان کو پانی کی کوئی
मुश्किलात का सामना कर। बाकी शुक्रिया जनाब। जब ये जो हमारा ये फायर एंड एमरजेंसी डे जो हमारा है 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक 6 दिन का ये है, ये आज हमें पहली बार लगा पता कि ये डे भी हमारे जम्मू कश्मीर में भी बनाया जा रहा है। और जब आज हम यहाँ आ गए, जो अफसर यहाँ पे जिसने हमें ब्रीफ ये किया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस डे, हम बड़े खुश हुए, बड़े चीज़ बड़े अच्छे कुछ उसने हमें इंस्ट्रक्शंस दे दिए, जिस वजह से जब भी कभी कभार आग के कोई वारदात होते, जब लोग वहाँ पे हडल आते, कितना नुकसान उससे होता है। लिहाजा इस हमारी यही एक आवाज़ होगी, पहली एक आवाज़ हमें होगी, जब भी कहीं कोई वाक़ा हो इस किस्म का, कोई अल्लाह न करे कि ये वाक़ा हमें कभी आगे हम देखें, लेकिन जब भी हो तो मेरी यही लोगों से रिक्वेस्ट होगी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगी कि इस अमले को अपना काम करने दीजिए, बिकॉज दे आर ऑलवेज द बेस्ट जज। लोगों को नहीं आना चाहिए आगे इसमें। और मौजूदा हुकूमत से हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि आज हमें जब यूं ही ये पता चला कि ये हमारे बारामूला का हेड क्वार्टर है, हमें यहाँ लगा कि कुछ चीज़ों की यहाँ पे अशद ज़रूरत है, वो चीज़ें यहाँ पे इनके पास होनी चाहिए, फायर जिससे कि फायर वाक़ा आइंदा न हो जाए, चाहे हमें गाड़ियों के हवाले से हो या जो हमारे पानी के हवाले से हो या जो हमारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे होते हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स जो आज की डेट में हमारे जम्मू कश्मीर में है, हमारे हिंदुस्तान जो प्यारा सा हिंदुस्तान है उसमें आज की डेट में भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है। हम चाहते हैं कि जो डीआईजी इनके ये फायर ब्रिगेड डे बनाते हैं, हम चाहते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला को उन लेटेस्ट मशीनरी के से हमें तोहफा कुछ दे दे। हमें लगे कि ये जो इन्होंने आज ये हफ्ता बनाए, इस हफ्ते से हमारे नॉर्थ कश्मीर को कोई